प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में स्वागत जनाए। आज आम जो प्रसंग प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक हूँ कथारू मुंड व्यथा। कथारू मुंड व्यथा। आज आप जो कथा कहते दिने आपण को मुंड व्यथार कारण हम आम भावुँ कथा कहले सरीगला बोली कि सर ना आप जो कथा कहते दिने से ही मुंड व्यथा हम सहीटा आप मुंड बथा हम मस्त खोलतु आपण मैंने माथ्यू तार 12 पर्व तार 36 आउ 37 किंतु मु तुम कहूँ मनुष्य माने जेकोसी असार कथा कहती विचार दिन से उत्तर देवे तेणु तुम वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष तुम वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित हम यहाँ मूल विषय यहाँ हूँ कथार मुंड व्यथा। आज प्रसंग कौन कथार मुंड व्यथा। आज अनेक भावुं कहीदे कम सरला चलो कहीदेवा किए तो शुणु ना किए शुणिले अनेक आम कौन करूँ ना गुड़े कथा कहीकि आम भावी बसुचे अरे किए शुणी ना मो किए शुणी ना जे शुणा कथा शुणी विचार दिन में से सब कथा कहला बाहर कि मुंड बथा सतरे केते बड़ मुंड बथा आम गुड़े कथा कहीचु कहवा कथा कहीचु न कहवा कथा कहीचु से नहांती बोली कहीदेचु अतिरंजित कहीचु मिछ कथा कहीचु मिछ कथा कहवा लोक आम हाँ हाँ करूँ मुंड हलैचु करूँ ना ना करूँ तो कथार मुंड बथा अच्छी भाई भौणी मैंने केमती करेंगे केमती करेंगे। आज क्षमा मागंतु प्रभु को कहतु प्रभु जहाँ मुझे कहवा कथा ना प्रभु कही तो देछि मते दया करी क्षमा कर हुए तो प्रभु आपन क्षमा करेंगे और आग को आपन से भूल करंतु नहीं। आम अनेक थर फोन रे याडे सियाडे याता कथा कहूँ आ भावुँ कौन अरे किए शुणी ना बोलिके प्रभु आम को अनुग्रह करंतु अनुग्रह करंतु जेपरि आज आम ए वाक्य शुणा समय आम सतर्क होगा दरकार सतर्क होगा दरकार। बाइबल कौन बोली कहे हे प्रभु मोर मुख आगे गोटे प्रहरी रख बोली कौन मोर मुख आगे गोटे प्रहरी नियुक्त कर। आज आप भी प्रार्थना करवा प्रभु मोर मुख आगे प्रभु गोटे प्रहरी को रख प्रभु मु कौन बेले बेले कौन जहाँ कहवा कथा नहीं सब कही पकाऊँ प्रभु मत दया कर बोली आम कहवा कथा भी कहूँ न कहवा कथा भी कहूँ बेले बेले कहवा कथा न कहीकि न कहवा कथा कही थाउछु कथार मुंड बथा अच्छी भाई भौणी मैंने तेणु आम सतर्क होगा दरकार। पार्टी अच्छी बोली कहतु ना कहवाई मौका मिल जाए कहतु ना भावी चिंती कहतु कारण आम जहाँ कहबू दिन विचार हम हम ना नहीं बाइबल तो कौच हम बोली से दिन जवाब देवा कहीं कहल से तो तोर किसी क्षति करने तू कहीं कहलु सी ना शुणी मु तो शुणी भाविलु ना नहीं कहीं कहलु बेले बेले कौन हुए चार जन मिसिकी निर्दोष को दोषी करदे आम कथार अच्छी तीन तुंडरे छेली कुकुर भाया आम अनेक सेवक मान को उपदस्थ कर चर्च रे जो मीटिंग हुए काउंसिल मीटिंग हुए कौन कौन कही पका अनेक लोग कांदिकी आसते कौन पे भूल न कले भी से भूल जोर जार मूलक तार मिछ कथा कहवाई आज आम देश में बास कर चारिड़े मिछ ही मिछ लोक भावुं कहीदे सरीगला बोली कौन सरीगला आउ मिछ मन को आम बहुत विश्वास भी करुँ बहुत विश्वास करुँ। प्रिय भाई भौणी मैंने गोटे मिछर संसार बास करू करू मिछटा केवे सत है मिछ आज हुए तो आपन को भल लगी पारे आपन को कान को भल लगी पारे किंतु मिछ तो मिछ अटे मिछ केवे भी सत हुए नहीं
ଆଉ ସତ କେବେ ବି ମିଛ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏକା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କହୁଛି। କାରଣ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଏ, ବାବୁରେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତୋର କଥା ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବରେ ତାର 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏପରି କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନ ହଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କୁଶ୍ଚିତ କଥା, କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର, ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ। ଅନେକଙ୍କୁ ଥଟାରେ ଉଡେଇ ଦଉ ଆମେ। ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର କଥା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇପାରେ। ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆସିଲାରୁ ଆମେ ଯିଏ ନଥିଲେ ତା କଥା ଚଲେଇ ଥାଉଛୁ। ଥରେ କଲ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଜାଣିବ ସେ ଲୋକ। ଆମେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, ଏ ବହୁରୂପୀର ବି ସେତେ ପ୍ରକାର ନଥିବ, ଆମେ ସେତେ ପ୍ରକାର। ଧନ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, କଥା କହିଲେ ସରିଲା, କଥା କହିଲେ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ। ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଦିନେ ହବ। ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା ହେବା। ଯଦି କଥା ହେବାର ଅଛି, କଲ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କଥା ଫ୍ରି ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଦିନେ ଛଣା ଯାଉଛି, ଗଣା ଯାଉଛି, ରଖାଯାଉଛି, ଥୁଆ ଯାଉଛି, ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆଯିବ। ବିଚାର ଦିନ ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେ ଅସାର କଥା କହିଛୁ, ଯେତେ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ସଚେତନ ହେବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମର କଥା ଯେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହବ ଦିନେ, ଏ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଛୁ, ଆଜି ନମ୍ର ମନରେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଯେପରି ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବୁ, ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାହା କହିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୁଣିଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଯିବା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ନ କହିବା କଥା ଆମେ ଜମାରୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।